देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शिलचर के एनआईटीटी संस्थान में एक छात्रा को मारपीट किए जाने पर आक्सा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द न्यायिक इंसाफ का लगाएगा गुहार। थाने में दर्ज हुआ एफआईआर। हिंदी भाषी चाय जन समुदाय मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ सभा। हवाई अड्डा निर्माण के साथ साथ श्रमिकों के संरक्षण पर संगठन कार्यकर्ताओं ने किया विस्तारित आलोकपात। शिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में SC/ST संस्थान का कार्यनिर्वाहक सभा का किया गया समापन। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। पथारखंडी क्षेत्र में गैस सिलेंडर के चलते एक घर में आग लगने पर इलाके में छाई तनाव के माहौल। फायर ब्रिगेड के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर पाए नियंत्रण। बोरकला विधानसभा केंद्र के डोलू तथा दूसरे चाय बागान के श्रमिकों का नहीं होगा कोई क्षति। रोजगार के साथ साथ हर प्रकार के सहयोग करेगी डोलू चाय कंपनी। संदर्भ में CITU कार्यकर्ताओं ने दिया सफाई। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। शिलचर के NIIT संस्थान में एक छात्रा को मारपीट किए जाने के मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। कई क्षेत्र के करीब 7 छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पिछले कुछ दिन पहले मारपीट किया था और NIIT के कर्तृपक्ष ने इस संदर्भ में न्यायिक इंसाफ दिए जाने का आश्वासन दिया था। लेकिन आरोपी 7 छात्राओं को रैगिंग किए जाने के बाद भी केवल 7 दिन के लिए हॉस्टल से निलंबित किया गया। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मुद्दे को लेकर पीड़ित प्रभावित छात्र ने थाने में FIR दर्ज किया और छात्र संगठन आक्सा के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया। आक्सा संगठन के कार्यकर्ताओं ने बराक घाटी के ही छात्र छात्राओं को मारपीट कर जुलूमबाजी किए जाने की वारदात को बर्दाश्त नहीं करेगी। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए आक्सा छात्र संगठन के उपदेष्टा रूपम नंदी पुरकायस्थ ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। 45 সেই সময় হবে সে ক্যান্টিনের জন্য যাচ্ছিল। ক্যান্টিন তো রাত্রেবেলাও থাকে খোলা, নাইট ক্যান্টিন সেই রুমের পাশে। সেই সময় এই সিনিয়ররা তার উপর অকথ্য নির্যাতন এবং কি হয়েছিল সেটা আপনারা ওর মুখ থেকে সংক্ষিপ্তভাবে শুনবেন। তার আগে আমরা সুজা সত্য ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, আপনারা পড়তে এসছেন দাদাগিরি করার জন্য নয়। এবং যা হয়েছে এনাফ ইজ এনাফ, এনাফ ইজ এনাফ। আমরা এটা মেনে নিতে পারি না এবং যারা এ ধরনের কাজ করেছেন এটা ক্ষমার যোগ্য এবং যারা এদেরকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন তারা সমানভাবে দোষী। এবং এ ব্যাপারে আসামের মুখ্যমন্ত্রী আমরা হস্তক্ষেপ চাই। এই আমাদের যিনি MP ডক্টর রাজদীপ রায় উনারও আমরা হস্তক্ষেপ চাইছি। এর জন্যে উনি আমাদের লোকসভার সাংসদ, এ ব্যাপারের জন্য উনি বিহিত ব্যবস্থা নেন। এবং আমি রাজেন দাসকে বলবো উনার সম্পূর্ণ ব্যাপারটা যেন। সাংবাদিক বন্ধুগণ, আপনারা জানেন গত এপ্রিল মাসের শেষ দিকে নিটে কি ঘটনা ঘটেছে। একটা নিরীহ ছেলের উপর কতগুলি নেশাগ্রস্ত ছেলে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে ওকে আহত করেছে, ওর জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছে। এটা রীতিমতো অন্যায়। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে নিট কর্তৃপক্ষ যে শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল সেই শাস্তি তারা দেননি। তারা গায়ে এড়িয়ে গেছেন। তারা মাত্র বলেছেন 7 দিনের জন্য হোস্টেল খালি করতে হবে। এটা তো কোনো একটা কথা হলো, শাস্তি হলো না। ছেলেগুলো হোস্টেলের বাইরে গিয়ে হোটেলে থাকবে, তাদের বাপের পয়সা আছে, কি শাস্তি হলো? ইউনিভার্সিটি স্কুল মানে নিটের তরফ থেকে কি পানিশমেন্ট হয়েছে আমরা জানতে চাই। 7 দিন হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া নট পানিশমেন্ট, এটা লোক দেখানো একটা বরং। হয়তো নিট কর্তৃপক্ষ যে বরং দেখিয়েছেন পানিশমেন্টের নামে, সেটা আমরা মানি না। এটা পক্ষপাতমূলক হয়েছে, তার বিরোধিতা করি। নিজ কর্তৃপক্ষ এই 9টা ছেলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আচরণ নেওয়া উচিত এবং যেহেতু তারা ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট তাদের পরীক্ষা আটকানো উচিত
এবং পরীক্ষা না হোক যদি তারা পরীক্ষা কমপ্লিট করে থাকে তাদের রেজাল্ট উইডেল করে রাখতে হবে এবং পানিশমেন্ট তাদের দিতে হবে। তারা এসে এই ছাত্রের কাছে, ছাত্রের অভিভাবকের কাছে তারা ক্ষমা চাইতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটা আমরা চাই। এর কাছে বলুন সেদিনের ঘটনা, প্রকৃত ঘটনা কি হয়েছিল? हिंदी भाषी चाय जनसमुदाय मंच के कार्यकर्ताओं को उद्योग से सभा आयोजित कर चाय श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं पर आलोकपात किया गया। बोरकला विधानसभा केंद्र में हवाई अड्डा निर्माण सहित श्रमिकों के कई उन्नयनमूलक गतिविधियों के बारे में आलोकपात किया गया तथा राज्य व केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर श्रमिक आंदोलन के कई पहलुओं को लेकर भी संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस दिन आलोकपात किया। 200 নাইলে 500 মতন আছে ক্যাজুয়াল তো আর এটার কোনো হিসাব হয় না কোন সময় কোন কতটা লাগে। বিশেষ করে লালবাগ আছে, ময়নাগর আছে, আরো ডিভিশনের যে মানুষরা আছে ওটা 4 ডিভিশনে আদান প্রদান করে কাজটা হয়। এখানে যখন লেবারের প্রয়োজন পড়ে তখন নিয়ে যায়। এখন এখানে যে মানুষ কিভাবে কাজ পাবে বা মানুষ যেভাবে এখানে যে চারা গাছ উঠে যাচ্ছে কাজ তো ওইখানে জমিন কমে গেল। জমিন কমে যাওয়ার পরে তো এখানে মানুষের তো ওয়ার্কার বেশি হয়ে গেল, কাজের সংখ্যাটা কমে গেছে। এখন মানুষ কিভাবে কাজ পাবে ওইটা হইল আসল মুদ্রা বিশেষ করে। আর দ্বিতীয় নম্বর কথা হলো এখানে যে বেকার ছেলেরা আছে, শিক্ষিত বেকার ছেলে মেয়েরা আছে, ওরা কিভাবে কাজ করবে পাবে। কারণ এখানে 200 বছর ধরে আমাদের মা বাবারা কাজ করে আসছে, ওইটার বিনিময়ে আমাদেরকে ভরণ পোষণ করে আমাদেরকে বড় করেছে, লেখাপড়া। पनीर के संगे क्या कॉम्बिनेशन हुई, पाठा के संगे क्या कॉम्बिनेशन हुई, पनीर के संगे मसाला पाठा में देने बाद काम है। तो दोनों की समस्या का दिन हमारे खराई होगा भारतीय चाय मजदूर संघ हमारे परिवार के और भारतीय चाय मजदूर संघ के प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट के जो वक्तव्य यहाँ आए आज हम पहले सुन लिए। तो ऐसे बुझा सके हमारे भारतीय चाय मजदूर संघ सरकार के इस सिद्धांत के साथ सहमत ना। बहुत चिंता की विषय है। हमने कि यहाँ कोई नौकरी मांग रही है जरूरी है, कहा नौकरी चाहिए। शिवचर के जिला भाजपा कार्यालय में तफसीली जाति तथा SC/ST विभाग के कार्यकर्ताओं को उद्योग से पहला कार्यनिर्वाहक सभा आयोजित किया गया। सभा में भाजपा संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद थे। कई और पहलुओं पर भी आलोकपात किया गया। राज्य व केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक अनुमोदन के साथ साथ आने वाले दिनों में सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने के कई परिणामों के बारे में भी विस्तारित चर्चा किया गया। साथ ही जरूरतमंद लोगों को SC/ST तालिकाभुक्त कर उन्हें सहयोग किए जाने के कई पहलुओं पर भी दायित्व प्राप्त संपादक, सभापति व दूसरे आमंत्रित अतिथियों ने आलोकपात किए। আজকে আমরা প্রথম কার্যকারিণী সভা করতে চলেছি। আজকে আমাদের কাছাড় জেলা ওবিসি মোর্চা যে আমাদের এই সভা, তাই এই সভা আপনারা যারা মন্ডল থেকে আগত আছেন, আমরা যারা ডিস্ট্রিক্টের আছি এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেলের যারা মেম্বার, কনভেনার, কো-কনভেনার সবাইকে একজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ওবিসি মোর্চার তরফ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ, নমস্কার এবং বড়দেরকে প্রণাম। আমরা জানি যে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা সাংগঠনিক দল, যে দলের অনুশাসন, যে দলের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং যে দলের আচরণ দল থেকে টোটালি আলাদা এবং ওনারা আমাদের কাছে আসতে পারে না। সেই যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে আদর্শ, সেই আদর্শকে মেনে আমাদেরকে চলতে হবে বন্ধুগণ। আমরা জানি যে ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে এই জায়গায় এসছে, কিন্তু বিগত দিন যদি আমরা খেয়াল করি আমরা দেখেছি আমরা মিটিং এর আরম্ভে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিকে জেনে ভারতীয় জনতা পার্টি করার প্রয়োজন। আমরা অনেকে আবেগে, অনেকে ইমোশনে, অনেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অনেকে এমন অনেক কার্যকর্তা আছেন যারা সরকার আসার পর ভেবেছেন যে সরকারের সঙ্গে থাকতে ভালো হবে, এটাও চিন্তা করে অনেকে ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু আপনারা
স্বয়ংসেবক সংগঠনের সবাই জানি যে 1985 সালে কেশব বলিরাম হেগড়ে ডাক্তার জি বলে যাকে আমরা জানি উনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আজকের দিনে যে 1925 त्रिपुरा राज्य के आरकेपुर थानाधीन राजारबाग दासपाड़ा इलाके में शंकर दास नाम के एक व्यक्ति के घर में सिलेंडर से आग लगने पर बड़े पैमाने पर क्षति होने की जानकारी मिली है। सूत्र के अनुसार घर में मौजूद करीब नकद लाख रुपए के साथ साथ सोने के गहना जेवरात व दूसरे सामग्री आग के लपेट में पूरी तरह राख हो गए। पूरा घर में आग लगने पर किसी भी तरीके से आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया। करीब 2 घंटे बाद अग्निनिर्वापक वाहिनी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया, लेकिन इससे पहले आग में लगभग सभी सामान जलकर राख हो गए थे। इधर सही वक्त पर अगर अग्निनिर्वापक वाहिनी आ जाता तो शायद बहुत सारे सामान बचा लिया जाता। इस अग्निकांड को लेकर परिवार सदस्यों में दुखद माहौल बनी हुई है। सिलेंडर लीक होने সাইকেল লাগবে ভীষণভাবে আগুন লাগবে ওরা খুবই কষ্ট করে দাঁড়াইছে পর্যন্ত বহুত আছে আমার বাইরে বাইরে शिवचर के मालूग्राम क्षेत्र में स्थित सीआईटीयू के कार्यालय में सीआईटीयू संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जानकारी दिया गया कि डोलू चाय बागान में श्रमिकों की रोजी रोजगार तथा पुनर्स्थापन सुचारू रूप से किया जाएगा। कंपनी के साथ जो चुक्ति हुई है उसी चुक्ति के आधार पर उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। पत्रकार सम्मेलन में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया, लेकिन श्रमिकों की भविष्य निधि तथा आने वाले दिनों में और भी जमीन अधिग्रहण को लेकर कोई कार्रवाई होगा कि नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं प्रदान किया गया। गौरतलब है कि आपसी समझौते की वारदात पिछले कुछ दिनों से न होने पर इलाके के लोगों में तथा श्रमिकों में आंदोलन का माहौल देखने को मिल रहा था। इस संबंध में जानकारी देते हुए कई पहलुओं पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में सुचारू रूप से सीआईटीयू कार्यकर्ताओं ने जवाब भी दिए, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने में वे परे रहे। প্রসঙ্গটা আছে আপনারা বুঝাইছেন কিনা, আপনারা বলছেন বুঝাইতে আমরা গেছিলাম, কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে দাও লইয়া মানুষ আছে, আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না। তো এরকম একটা পরিস্থিতি আপনারা এইটা স্পেসিফিক কেয়ার পুলিশে বলছেন না যে আমরা এই ইলম ঘটনা কিনা হওয়ার আমরা দুটো মিটিংয়ে ওপেন নেগোসিয়েশন দিছি যে আমার এখানে সমস্যা আছে। আর আরেকটা কথাও জানিয়ে রাখবা যে আমরা যদি ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি, কাছাড় জেলার যতগুলি পার্টি আছে রাইট অ্যান্ড লেফট, যতগুলি পার্টি আছে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, লেফট রাইট, আরও এজিপি, তৃণমূল কংগ্রেস, সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি মিটিং আমিও ছিলাম। সেই পলিটিক্যাল পার্টি ইন ওয়ান ভয়েস যে কোনোভাবে এই ডলুতে এয়ারপোর্ট লাগে, আমাদের সিভিল এয়ারপোর্ট আমাদের লাগে। ব্যাপার এই সেটা ডিলটা আমি কেন করবো? আমি তো চাই না কেউ অ্যারেস্ট হোক, আমি চাই না কারোর উঠতে যাবে। 144 দ্বারা উঠার জন্য আমি সাজেস্ট করি না। আমি যেটা করি বাগানে কোনো 143 দ্বারা দেওয়া চলবে না। আমরা তো এখন মহাসড়কে তুমি দেও, এটা তোমার এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে করছে, তারা কি বুঝিয়ে করছে তারাই জানে। আমাদের মনে হইতেছে যে যাতে স্মুথলি বাগানটা হয়, তারা কয়েকদিন এটা রাখবো যে 144 মানে কি ওয়াইড পাওয়ার দেওয়া আছে গভর্নমেন্টে, তো তুমি যে কোনো স্টেপ নিতে পারো। খালি 7 জন একলগে করতাম না, এটা কোনো কথা না। আচ্ছা, শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে মতের ভেরিয়েশন আছে আমি দেখছি। সেই জায়গায় শ্রমিকরাই কইছে যে কিছু শ্রমিক সংগঠনের নেতারা শ্রমিকদের মাথা বিক্রি করে অফ দ্য রেকর্ড, মানে অন দ্য রেকর্ড হয়ে যাবে, শ্রমিক সংগঠনের নেতারা কিছু শ্রমিকদের মাথা বিক্রি করিয়া শ্রমিকদের স্বাধীনতায় আঘাত হানরা এবং তারা নিজের স্বার্থ উচ্চস্তরীয় কর্মকর্তার লগে সম্পর্ক রেখে পুরা কথা, অথচ বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন মতামত হয়ে গেছে এখন। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনারা মানে সাংগঠনিক দিক দিয়ে আপনারা কি করতে চান? সব সংগঠনের কি ব্যাপারে আমরা তো হওয়ার উচিত না, আমার সংগঠনের কথা বুঝার পারি। যদি আমার সংগঠনের কোনো একজন মানুষ সম্পর্কে কোনো দুর্নীতি এই কানেকশন হোক আর যে কোনো কানেকশন হোক, যদি কেউ একটা প্রমাণ দিতে পারে, আমরা যা রকম শাস্তি আমাদের সংগঠনের। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी, शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में सिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के इंडोर हॉल में सुनील कुमार दत्त व मंजूश्री दत्त स्मृति इंटर स्कूल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 15 मई को आयोजित इस कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू लोट, प्रमुख अतिथि के रूप में सहवाल दत्त, अध्यापक शरदेंदु धर, अमिताभ अधे, सुब्रत नाग, जशवंत दास, सुमत सारथी इंदु, नीलाक्ष चौधरी, जितेंद्र भट्टाचार्य, वधु से हस्तिगण मौजूद थे। इंडोर सचिव संजू राय ने अपने वक्तव्य में बैडमिंटन विभाग तथा कई और विभागों में इंडोर विभाग की सफलता पर लोगों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए।
विजेंद्र प्रसाद सिंह, सहसचिव अजय चक्रवर्ती, अरिजीत गुप्त, सहसभापति सुजन दत्त, नंददुलाल राय, कोषाध्यक्ष अनिमेष सेनगुप्त, निरंजन दास, शिवव्रत दत्त, विकास दास, उत्पल दत्त, इंदौर विभाग के सदस्य पृथ्वीश पाल, सीमांत आचार्य, चंदन शर्मा, निताई पाल व दूसरे हस्तियों की मौजूदगी में आनुष्ठानिक तौर पर विजेता विभिन्न वर्ग के खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरण किए गए। बराकवेली वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम के उद्योग से 20 साल पूर्ति के अवसर पर 3 दिन व्यापी कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आने वाले 19, 20 व 21 मई को भाषा शहीद दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय रक्तदान शिविर के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल भित्तिक राष्ट्रीय स्तर के कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बारे में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा किए। ইতিমধ্যে আমাদের কনভেনার থেকে জানতে পারলেন আমরা আজকে এখানে সাংবাদিক সম্মেলন কেন আহ্বান করেছি। আমাদের অনেক দিন ধরে একটা ইচ্ছা ছিল যে আমরা এতদ অঞ্চলে রক্ত বিজ্ঞান এবং রক্তদান এই নিয়ে একটা কর্মশালা করা, কিন্তু বিগত 2 বছর আমাদের এই কোভিড এই সমস্ত জন্য আমরা একটা গোলা করে উঠতে পারিনি। এবং এবার কোভিড উত্তরণ পড়ে আমি আমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় অপূর্ব ঘোষকে আমি বলেছিলাম যে দাদা আমাদের এখানে এটা, তখন আমাকে বলা যায় ঠিক আছে আমাদের 2-3 দিন সময় দিন, আমি একটা আপনাকে জানাতে। 3 দিন 4 দিন পরে বললেন ঠিক আছে। আমাদের অর্গানাইজেশনের যে গভর্নিং বডির মিটিং এটা আমরা এবার শিলচরে করব এবং সেই সঙ্গে আপনার 2 দিন ওয়ার্কশপ আমরা কর্মশালা আমরা রাখবো রক্ত বিজ্ঞান এবং রক্তদান সম্বন্ধে। এবং উনি কিন্তু আরেকটা কথা আমাকে বলেছে যে 19শে মেটাকে আপনার সংযোজন করে করবেন। 19শে মে সম্বন্ধে উনি কিন্তু খুব বেশি উৎসাহী, প্রায় প্রত্যেক সময় উনি 19শে মেতে এখানে থাকেন। তাই এই হিসেবে আমাদের ডেটটা ঠিক করেছেন 19, 20, 21 মে। 19 তারিখ আমাদের 295% ভলান্টারি। ত্রিপুরা তো ওয়েস্ট ত্রিপুরাতে 100% ভলান্টারি। আমরা চেষ্টা করি আমাদের ফেডারেশন অফ ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন এবং বরাকবেলি ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স আমরা চাইছি 2025 সালের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে 100% আমাদের ভলান্টারি ব্লাড ডোনেশন, যাতে করে কোনো রোগ কোনো পেশেন্ট এসে আসার পর তাকে যেন এক্সচেঞ্জের কথা না বলে। এখানে একটা এক্সচেঞ্জ শব্দ সাংঘাতিকভাবে চলছে, এটা যেন না হয়। তারই উদ্দেশ্যে মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা আনতেই আমাদের এই কর্মশালা।
शिलचर के संगीत विद्यालय में रामचंद्र मुकुंददास आनंदमयी भट्टाचार्य स्मृति संगीत प्रतियोगिता, आवृत्ति प्रतियोगिता व नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 15 मई को आवृत्ति प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर बच्चों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में योगदान दिया। সমস্ত কিছুরই পীঠস্থান হচ্ছে সঙ্গীত। কারণ রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমার এখানে মনে হচ্ছে যে কথার যেখানে শেষ সুরে সেখানে সুর। তো সুর দিয়ে যে কথাগুলো আজকে আমরা বলতে পারি না, যে কথাগুলো দিয়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি না, সেটা সুরের মধ্য দিয়ে কিন্তু বেরিয়ে আসে। আর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের মতো এইরকম একটা সম্মানিত জায়গায় আজকে আমাকে যারা কর্তৃপক্ষ যারা আমাকে একটা এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ জায়গায় আমাকে সম্মান দিয়েছেন, সেই জন্য আমি সত্যি আমার অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি নিজে কোনোদিনই বিজ্ঞ নই, আমি সেই রকম ভাবে কোনো প্রথাগত অর্থাৎ শিল্প যেটাকে বলে সেই প্রথাগত শিল্প আমি কিন্তু অর্জন করিনি। একটু দাদা যেটা বলে গেছেন, দাদা আমাদের অতি পরিচিত মানুষ। দাদা যখন কোনো কিছু হয়তো উনি আমাকে চিনি, কাজে দাদার পাশে বসে আজকে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম সেটা আমারও শিক্ষা, এবং সেই শিক্ষা যে সুযোগ সেটা চিরদিন মনে রাখবো। আজকে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, যে যারা প্রতিযোগী ছিল, সত্যি কথা বলতে কি আমার নিজেরও মাঝে মাঝে মনে হয় আমি সাহিত্য পড়াই, কলেজে পড়াই এবং বাংলা সাহিত্য পড়াই, পড়াতে বারে বারে আমার মনে হয় যে আমি নিজেও কি সেইভাবে উচ্চারণ ঠিক রাখতে পারছি। কারণ আমাদের যে অঞ্চল, সেই অঞ্চলের যে ভাষা, যে পরিসর, সেখানে আমাদের এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তো এখানে সবচেয়ে বড় কথা যেটাকে বলা হয় স্কিল, সেই স্কিলটা খুব দরকার, এবং আবৃত্তি শিক্ষার জন্য একটা পরিসর দরকার, সেটা কিন্তু আমাদের শিলচরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। এবং আজকে যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে বা আজকে যোগদান করেছে, আমি বলবো প্রত্যেকেই এত সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেছেন। মুখস্থ ভাবে বলা এবং উপস্থাপন করা সেটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। আমি নিজেও বলছি যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে যদি আমাকে বলতে বলা হতো তাহলে আমিও কিন্তু প্রচন্ড ভীত হতাম। কারণ ওই চেয়ারে বসে অনেক কিছুই করা যায়, কলম চালানো যায়, কিন্তু যারা করছে, যারা উপস্থাপনা করছে, তাদের যে সমস্যাটা, তাদের যে সংকটটা, সেটা সত্যি। विश्व हिंदू परिषद दक्षिण पूर्व प्रांत के कार्यकर्ताओं के उद्योग से 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आनुষ্ঠাनिक तौर पर 14 मई को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित आलोकपात भी किए गए और कर्मशाला में बड़े पैमाने पर युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। सारे संतों की परंपरा, सारे इतिहास के स्वाभिमान को जगाने वाली कथाएं जो है वो भी अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने वाले विषय हैं, उसको हम ठीक से समझने का प्रयास करें। हाफलोंग क्षेत्र में भूमिस्खलन के चलते मारे गए एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है। बड़े पैमाने पर भूमिस्खलन होने के चलते आखिरकार पुलिस प्रशासन, जीआरपीएफ तथा आम जनता भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जल्द से जल्द शवों को बरामद होने के लोग उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन इस भूमिधस कांड के चलते पूरे इलाके में मातम का माहौल छाया हुआ है और तीव्र बारिश के चलते इलाके में उद्धार कार्य में भी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिवचर के NITT संस्थान में एक छात्रा को मारपीट किए जाने पर आक्सा छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द न्यायिक इंसाफ का लगाएगा गुहार। थाने में दर्ज हुआ FIR। हिंदी भाषी चाय जन समुदाय मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर आयोजित हुआ सभा। हवाई अड्डा निर्माण के साथ साथ श्रमिकों के संरक्षण पर संगठन कार्यकर्ताओं ने किया विस्तारित आलोकपात। शिवचर के जिला भाजपा कार्यालय में SC/ST संस्थान का कार्यनिर्वाहक सभा का किया गया समापन। सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का किया गया अपील। पथारखंडी क्षेत्र में गैस सिलेंडर के चलते एक घर में आग लगने पर इलाके में छाई तनाव के माहौल। फायर ब्रिगेड के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर पाए नियंत्रण। बोलकला विधानसभा केंद्र के डोलू तथा दूसरे चाय बागान के श्रमिकों का नहीं होगा कोई क्षति। रोजगार के साथ साथ हर प्रकार के सहयोग करेगी डोलू चाय कंपनी। संदर्भ में CITU कार्यकर्ताओं ने दिया सफाई। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।